नमस्कार समस्त को स्वागत करुच्ची पुणी थर गोटे नुआ भिडियो को लेकिन एटा गोटे प्रकार खुशी खबर नहीं कि आज भिडियोटा आरंभ करुच्ची बेसी किसी नुह 5 मिनिट भिडियो बट बहुत सारा विषय जानवर अच्छे जे खुशी खबरटा कौन देखो ये फोटोटा देखिए आपण मैंने जापे जे यहाँ कौन यहाँ प्रकृत में किए फोटोटा देखिए देखो भलसे देखो ये चिन्हटा देखो प्रकृत में यहाँ किए यहाँ हूँ किए ना ये हूँ आमर ओएसयू वर्तमान जो वीसी अच्छा भाइस चांसलर अच्छा से होती अर्थात अर्क कुमार दास महापात्र सार ठीक अच्छे तेज यहाँ कौन चली ना पिला माने यही जो पूजा चली ना ये हूँ आमर गृह प्रवेश कौथि ओएसयू ठीक अच्छे ये अच्छी ओएसयू कौन देखु ये जो ओएसयू जो परमानेंट कैंपस जो नथिला पूर्व कौन थी जीएम यूनिवर्सिटी कैंपस रे थिला आपण मैंने समस्ते जानी जीएम यूनिवर्सिटी गोटे छोटिया जगह जो थिला सेठी की पिला माने कैंपस थिला देखो मु देखे दूची से पूर्व कैंपसटा तो पूर्वर यही जगहटा थिला ठीक अच्छे पूर्वर यही जगहटा थिला जोटा कि आमर वर्तमान किंतु एटा चेंज हो जाइए ठीक अच्छे वर्तमान यही बिल्डिंगटा हूँ आमर ओएसयू जीएम यूनिवर्सिटी कैंपस रे अच्छी ठीक अच्छे ये जो गंगाधर मेहर यूनिवर्सिटी अच्छी तारी भितर छोटिया कैंपस भाव थिला किंतु एना वर्तमान देखो आमर ओन आसीगला आमर जमी यही देखो यहाँ जमी जीएम यूनिवर्सिटी जो भाई गोटे गोटे ओन गोटे बिल्डिंग रहा ओन गोटे इनफ्रास्ट्रक्चर रहा ओन गोटे कैंपस रहा एक्जाक्टली से भाई आमर गोटे ओएसयू देखु ये आसला ओन ओन बिल्डिंग गोटे आसला देखिपुंट तार गोटे लोगो देखुवे हाँ ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय ठीक अच्छे यहाँ तार भूमि पूजा माने सॉरी तार गृह प्रवेश पूजा है यहाँ स्टाफ ठीक अच्छे आउ देखुवे केड़े केड़े अक्षर रे ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी लिखाई तेज किसी पिला देख कहते कौन कहते ना किसी पिला कहते यहाँ निजर भ्यू बढ़ाई सब कहते कि ना आडमिशन कथा ओएसयू तो बंद हो जाइए भ्यू बढ़ाई खाली मिछ डाहारा कथा गुड़ाक कहूँ तू ता करके भी कहते छाड़ मुझे तेणु बट गोटे जिनस है गोटे लजिकाली गोटे विषय चिंता कर छोटिया विषयटा जदि ओएसयू बंद हो जबार अच्छी ताहले एत कोटी टंका देकी एडे बड़ बिल्डिंग गोटे बांधिबार कौन आवश्यकता अच्छी निजको प्रश्न कर क्या कथार पड़नी निजको प्रश्न कर एत कोटी टंका देकी ये बांधिबार आवश्यकता कौन अच्छी पुणी ये लोगो तो लिखा ही ना जदि ओएसयू बंद होता ताहले ये लोगोटा केमती लिखा हे बुझीपार ना एत पैसा गवर्नमेंट खर्च कर ना तेणुक किसी टेंशन ना हाँ मुझे एग्री जे 2023 आडमिशन आसी ना जेहेतु नाक परमिशन देना एटा को या ऊपर मु टोटाली एग्री हाँ आउ गोटे कथा 2024 जानुआरी भी आम जो जाइलु एना जो जाइलु ठीक अच्छे से मैंने कहले जे जानुआरी आसो बट हाँ या हे जे जानुआरी भी आसी न पारे मुझे एग्री जे नाक आसब नाक आसिकी देखिबो ए बिल्डिंग रो देखिबो तापर स्टाफ देख स्टाफ मेन है स्टाफ ना तो बिल्डिंग काम हो गला छाड़ निजर कैंपस तैयारी होगा किंतु ये ना स्टाफ नहांती तो यही जो कथा स्टाफ हुए तो लेट हो पाए तेणुक जानुआरी जदि भी न्यू एडमिशन न आसिले भी जुलाई रे डेफिनेटली आसो आउ जो पिला माने जो कहते ओएसयू बंद हो जाइए सर्टिफिकेट वैल्यू कि ना सेमती किसी ना जो मैंने 2022 पर्यंत जो मैंने जॉइन हो जाइए 2022 पूर्व जो मैंने जॉइन हो जाइए से वैलिड टेंशन नेबार ना आपण मैंने निजे मध्य साइट को जाकि आपण मैंने चेक करें जे आमर जो जो आमर स्टेट गवर्नमेंट रे जी यूनिवर्सिटी आसूची से अंडर रे एटा शो होची आपण मानक मु देखैदेबी आपण माने प्रूफ मध्यरु जे ये गोटे वैलिड यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट रो ये होची वैलिड यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट रो तेणुक 2022 पूर्व जो मैंने भी जॉइन कर 17 18 19 20 21 22 आपण माने टेंशन नियंतु आपण मानकर सरीबो तो 24 किंतु टेंशन नेबार नै आपणकर वैलिड सर्टिफिकेट ठीक अच्छे नेगेटिव रे कौन सी भावंतु ना वैलिड आप एसएसबी करेंगे नेट करेंगे जेआरएफ करेंगे सब किसी करेंगे मुझे साइट रू भी मुझे शो करदेवी कारण आपण मन में डाउट रडमिशन कथा कहीदे आडमिशन डेफिनेटली जुलाई सुधा आसीज जानुआरी आसिले तो भल कथा किंतु जानुआरी जदि आसुना ताले किछि नहले भी जुलाई रे आसीबो हाँ मु कहूनी जे सबु सब्जेक्ट आसी पारे बट 5-6टा सब्जेक्ट हेले भी ओएसयू रे आसीबो जो वर्तमान आमर जो 13 गोटी एमए कोर्स अच्छी आउ 11 गोटी जो आमर कौन बीए कोर्स अच्छी वो तो से किसी माइनस हो पारे जो स्टाफ नहांती बोली
କିନ୍ତୁ ଆସିବ 2 4ଟା 5ଟା ଯାହାହେଲେ ବି କିଛି ଆସିବ ଓଏସୟୁ ବନ୍ଦ ହେବାର ନାହିଁ। ୟୁନିଭର୍ସିଟି କଥା ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଯୋଉ ଲିଷ୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ରହିଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ସିମ୍ପଲି କ'ଣ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିମ୍ପଲି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ dheodisha.government.in ରେ ଯାଇକି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଉ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ୱାଇଜ୍। ପ୍ରଥମେ ଅଛନ୍ତି ବିର୍ଲା ଗ୍ଲୋବାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ତାପରେ 2ରେ ଅଛି ସେଞ୍ଚୁରିଆନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ତୃତୀୟରେ ଅଛି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଚତୁର୍ଥରେ ଅଛି ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ ୟୁନିଭର୍ସିଟିଟା ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖ ଜାଭିୟର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ସେମିତି ICFISC ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ସେମିତି ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରାଇଭେଟରେ ASBM ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଉତ୍କଳ ଦେଖନ୍ତୁ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଅଛି। ସେମିତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଷ୍ଟେଟ୍ ପବ୍ଲିକ୍, ପୁଣି ସମ୍ବଲପୁର ଷ୍ଟେଟ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପବ୍ଲିକ୍ର, ରେଭେନ୍ସା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି 13 ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ପବ୍ଲିକ୍, ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର, ଟେନସନ୍ ନେବାର ନା, ଏଇଟା ଫେକ୍ ନୁହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମର ଯେଉଁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, କଳାହାଣ୍ଡି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ କ'ଣ ଇଏ ମଧ୍ୟରୁ ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ କ'ଣ କଳାହାଣ୍ଡି ୟୁନିଭର୍ସିଟିଟା ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା, ହଁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଅପଡେଟେଡ଼ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, ଏଇଠି ସବୁ ଅଛି, ଟେନସନ୍ ନେବାର ନାହିଁ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଫେକ୍ ନୁହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମର ଇଏ ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର, ଟେନସନ୍ ନେବାର ନାହିଁ ହେଲା। 2024ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଆସିବ। ହୋପ୍ ଜାନୁଆରୀରେ ନ ଆସିପାରେ କିନ୍ତୁ ଜୁଲାଇରେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆଡ଼ମିସନ୍ ଆସିବ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ସାରା ପିଲା ତ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ତ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିଦେବେ ଏଇଭଳି ଅପଡ଼େଟ୍। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କଥା କହିବି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଖରାପ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଫଟୋ କପି ଅଫ୍ ଆନ୍ସର୍ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ନା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ, ଯେଉଁ ଆମର GM ୟୁନିଭର୍ସିଟି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଯେଉଁ ରହିଲା ସେଇ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରୁ ଆଉ ଯେଉଁ ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ, ତ ସେମାନେ ସବୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିପାରେ। ଆଉ ଜାନୁଆରୀରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ସେମାନେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ତ କହିଲେ ସେମାନେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଡେଟ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ଼ ପାଇଁ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ରିଭେନ୍ସି ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଡେଟ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ଼ ହେଇପାରେ 5-7 ଦିନ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଗୋଟେ ଗ୍ରିଭେନ୍ସି ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ସେଠି କହିକି ଆସିଥିଲୁ, ଫିର୍ ବି ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ରହିଲା ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ ଫଟୋ କପି ଅଫ୍ ଆନ୍ସର୍ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ, ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିନାହାନ୍ତି। ହୁଏତ ସେମାନେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଏପଟେ ପୂଜା ଓପେନିଂ ରହିଲା, ଓପେନିଂ ସେରେମନି ରହିଲା, ଯାହା ବି ରହିଲା, ମେ ବି ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତତାରେ ଥିବେ। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ନହେଲେ ପୁଣି ଯିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଆ ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।